हेलो फ्रेंड्स, मु रघुनाथ खिला आज आपण नहीं आसे भारत स्वाधीनता संग्राम विषय जो सांग मैंने इंडियन इंडिपेंडेंस बा भारत संग्राम विभिन्न प्रकार फ्रीडम फाइटर आ भारत स्वाधीनता संग्राम विषय आज आम आलोचना करवा। जो फास्ट महात्मा गांधी आफ्रिकार रोथा सी गोटे कलागर भेदभाव जो प्रभेद को गोटे कोर्टर काम से जाती कारण से बारिस्टरी पढ़ी 1917 मसीह जो भारत को प्रत्यावर्तन करती देखते भारत में विभिन्न प्रकार अराजकता ब्रिटिश मान द्वारा भारतीय मानक कथित अत्याचार होता। 1920 मसीहा रे प्रथमे महात्मा गांधी डाकरा भारत में असहयोग आंदोलन आरंभ होता। यही असहयोग आंदोलन फल भारतीय माने विदेशी वस्त्र परिधान करेंगे ना, विदेशी दुकानी कौन खाद्य सामग्री क्रय करेंगे ना, सरकारी स्कूल कॉलेज कोर्ट विद्यालय विभिन्न प्रकार सरकारी कर्मचारी को बा सरकारी ऑफिस बॉयकॉट करेंगे। यह थिला असहयोग आंदोलन मुख्य सूत्रपात। यह द्वारा काले सरकार भारतीय मानक ऊपर कृपा करी से अकथनीय अत्याचार वंचित करेंगे। यही लक्ष्य नहीं प्रथमे महात्मा गांधी नेतृत्व में 1920 मसीह प्रथम करी डकरा जाइथिला असहयोग आंदोलन। किंतु यही असहयोग आंदोलन किछि मात्रा रे फरक पड़िला नहीं, किंतु भारतीय माने एक मानी भारत विभिन्न कोण अनुकोण विदेशी वस्त्र मान पोड़ीदेले। कोर्ट कचेरी छात्र माने स्कूल कॉलेज वर्जन कले, वकिल माने कोर्ट वर्जन कले, कर्मचारी माने सरकारी तहबिल वर्जन कले। किंतु फल है ओलटा ब्रिटिशर मानकर अकथनीय अत्याचार बंदी कर नहीं जीवा अमानुष भाव निर्यातना दवा केवल सार है। यहीपरी भाव भारतीय मान जीवन दुर्विष हो पड़ा। तेणुक 1930 मसीहा महात्मा गांधी नेतृत्व में आईन अमान्य आंदोलन डाकरा दि जाइथिला। आईन अमान्य आंदोलन डाकरा होछि जहाँ अहिंसा माध्यम डाकरा दि जाइथिला। सेत बेलू भारतीय माने अति क्षुब्ध हो जाते ब्रिटिश मानकर जो जुलम तांको एकदम अनिश्वासी करथिला। तेणुक से विभिन्न प्रकार थाना पड़ी कोर्ट कचेरी पड़ी रास्ता घाट टेलीग्राम टेलीफोन तार विच्छिन्न करी बा उदाहरण अच्छी। आईन मान आंदोलन प्रथमतः मार्च मास 12 तारीख 1930 मसीहा गुजरात दांडी नामक स्थान में महात्मा गांधी तांकर किसी अनुचर मान धरी दांडी अभिमुखी यात्रा करथिले, जहाँ थिला लवण सत्याग्रह नाम परिचित। से समय आम समुद्र उपकूल लुण मारी आम भारतीय मान जीविका निर्वाह करुले। ताहा उपरे
ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରି ସେମାନେ ଲୁଣ ମାରି ବଜାରକୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି 1930 ମସିହା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ କଟକ ସ୍ଥିତ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଏତେ ମାତ୍ର ଆସିକି ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଯେ ଉଗ୍ର ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଦାଣ୍ଡି ଅଭିମୁଖେ ପହଞ୍ଚି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 24 ତାରିଖ ଦିନ ପହଞ୍ଚି ଦାଣ୍ଡିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ମୁଠାଏ ଲୁଣ ଆଣି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରାଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଜାତୀୟ ଚେତାବାଦୀ ମହାସଂଗ୍ରାମୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଏହି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ରତର ହେଲା। ଠାଏ ଠାଏ ଜେଲ ମାନ ଭାଙ୍ଗି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନେ। ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ସଠିକ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, ଖଜଣା ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ସରକାରୀ ତହବିଲ ଅଚଳ କରିଦେଇଥିଲେ, ସରକାରୀ ଟ୍ରେଜେରୀକି କୌଣସି ଅର୍ଥ ପୈଠ କରୁନଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ଚିତ୍ରପଟ। ଏବଂ ଏହି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପରିଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନ ଚେତି ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ 1930 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଯିଏକି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ 1931 ମସିହାରେ ଆହୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ 1932 ମସିହାରେ ଆହୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ତିନୋଟି ଯାକ ବୈଠକରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଆଗ୍ରହ କରାଯିବା ସହିତ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଥାନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ, ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହାଫ ନେକ୍ଡ ଫକିର ବା ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକିର ବୋଲି କହି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। B.R. ଆମ୍ବେଦକର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଥିଲେ। ତିନୋଟି ଯାକ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଆମର କୌଣସି ଦାବିକୁ, ସେ ମଲ୍ୟକୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ହଉ, ଭାରତ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ହଉ ବା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ନ କରି କିଭଳି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଆଇନକୁ ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ତାହା ଉପରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ 1942 ମସିହା କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।
किंतु ता पूर्व मुझे कहवाई जाए से 1928 मसीहार साइमन कमिशन हो परवर्ती अवस्था क्रिप्स मिशन हो कैबिनेट मिशन हो ताहा कौन फरक पकई पारि नथिला भारतीय मान ऊपर ये जो साइमन कमिशन कथा मु कहूली 1928 मसीह जो साइमन कमिशन भारत को आसीथिला प्रथमतः भारतीय माने एक विरोध करथिले यार मध्य एक कारण थिला जे साइमन कमिशन रे कोनोसी भारतीय प्रतिनिधि को सभ्य भाव में निया जाई नथिला तेणु करी 1928 मसीहा साइमन कमिशन परवर्ती अवस्था क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन 1942 मसीहार क्रिप्स मिशन 1946 मसीहार कैबिनेट मिशन कौन प्रकार प्रभाव पकई पारि नथिला भारतीय मान ऊपर भारतीय माने क्षुब्ध हो जाइथिले अणनिश्वास हो पड़ुथिले किभଳି ए ब्रिटिशर मानकर दाउर रक्षा पाई निजको स्वाधीन चेता करवा तेणुक भारतीय माने 1942 मसीह आरंभ होइथिला जो भारत छाड़ आंदोलन जहाँकि 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारीख पर्यंत ये विद्रोह एते मात्रा रे व्यापी जाइथिला शेष भारत गोटे स्वाधीन राष्ट्र रे परिणत हो स्वाधीनता लाभ कला किंतु दुखर विषय मोहम्मद अली जिन्नाकर जो दाबी थिला 1940 रे आरंभ करा जाइथिबा मुस्लिम लीग आउ सही अखंड भारत ही रही नथिला भारत पाकिस्तान नाम रे दुईटी स्वाधीन राष्ट्र 1947 मसीहा अगस्ट मास 14 तारीख रे पाकिस्तान स्वाधीनता होइतिबा बेले अगस्ट 15 तारीख रे भारत स्वाधीन हैला यह थिला भारत स्वाधीनता संग्राम गोटे मात्र झाला पिला माने आमे अनेक इतिहास ऐतिहासिक तथ्य ओडिशार भारतर पृथ्वी आम नहीं आसबू तुम्हें मैंने आम चैनल सहित जोड़ी रुह लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर तुम सांगसाथी मान को शेयर कर एवं तुम बहुमूल्य मतामत दियो आम तुम मान नूतन करी अन्य टॉपिक नहीं आसबू से पर्यटन विदाय ने धन्यवाद जय जगन्नाथ।